فقد عقد المصنف في كتاب سلم التوفيق فصل في أسباب الحدث، أي الأمور التي ينتهي بها الطهر إذا وجد واحد منها. فقال رضي الله عنه: ومن انتقض وضوءه. عرفنا أن أسباب الأمور التي ينتهي بها الطهر 4 تقدمت معنا إذا خرج شيء من السبيلين، أو زال عقله، أو مس امرأة أجنبية، أو مس ذكره ببطن الكف، هذه نواقض الوضوء. نعم. فمن انتقض وضوءه ماذا يحرم عليه؟ يعني بشيء من نواقض الوضوء المتقدمة، لأن ما أوجب الوضوء يسمى حدث أصغر. يحرم عليه 4 أشياء. يحرم عليه 4 أشياء. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini pengarang kitab menuliskan di dalam bab sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, penulis menulis sebab-sebab yang membuat seseorang berhadas, yang membuat wudunya seseorang berhenti kelayakannya di waktu itu. Jadi yang perlu buat wudu gak bisa lagi dilakukan dengan wudu yang itu setelah munculnya 4 hal yang disebutin sebelumnya, yaitu ketika keluar sesuatu dari kemaluan depan, kemaluan belakang, atau ketika hilangnya akalnya seseorang dengan tidur, atau dengan yang lain, dengan gila atau yang lain, dan dengan bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang besar, yang sama-sama besar, yang tanpa ada penghalang, dan juga yang keempat dengan memegangnya seseorang kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan telapak tangannya dia, telapak tangan atau bagian dalam dari jari-jari. Dan setelah itu sang penulis mengatakan ketika seseorang wudunya sudah batal, maka ada 4 hal yang haram untuk dia lakukan. Setelah selesai wudunya dia, batal wudunya dia, 4 hal ini haram untuk dilakukan. الأول مما يحرم على من انتقض وضوءه الصلاة تحرم عليها فرضا ونفلا، أداء أو قضاء، حتى نحو الصلاة، سجدة تلاوة، سجدة شكر، صلاة الجنازة، خطبة الجمعة، ما تصح إلا بطهارة. فمن انتقض الوضوء حرم عليه الصلاة. والطواف، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة بمنزلة الطواف، إلا إن الله حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. طواف سواء كان ركنا كطواف الإفاضة، أو واجبا كطواف الوداع، أو مندوبا كطواف القدوم، أو طواف مطلق كما هو يسن إذا كان هناك في مكة يكثر من الطواف، كلما طاف 7 طوافات لله تعالى يشرع في أخرى. أفضل من الإكثار من الصلاة الإكثار من الطواف في حرم مكة. ليه؟ لأن هذا الطواف عبادة ما تكون إلا في مكة، ما تتأتى أن تفعل في غير مكة. فلو طاف شخص بالكعبة لوحده فقد أدى عبادة لم يشارك بها أحد من الناس في ذلك الزمان. فلهذا يحرص على ذلك، فلهذا كان بمنزلة الصلاة. فيحرم الطواف إلا إذا كان على طهارة. Yang pertama dari yang diharamkan buat orang yang mempunyai hadas adalah sholat.
baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, baik itu sholat ada sholat yang di waktunya atau sholat qadha, semuanya diharamkan. Atau juga bukan sholat, cuma yang mirip sama sholat. Apa yang mirip sama sholat? Kayak sholat jenazah, kan beda sama sholat biasa. Berapa rakaat, ini cuma 4 takbir, kan beda. Juga, tapi mirip sama sholat. Juga contohnya lain, sujud tilawah, sujud sajadah, sujud syukur. Ini mirip sama sholat, juga butuh sama wudhu. Jadi kalau berhadas maka haram buat melakukan hal ini. Juga contohnya yang lain yang seperti sholat adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga harus punya wudhu. Jadi kalau dia melakukan khutbah juga haram buat dia kalau sudah batal wudhunya dia buat melakukan khutbah Jumat. Setelah itu yang juga diharamin adalah tawaf. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, tawaf itu seperti sholat. Ya, tetap wajib wudhu, tetap ini. Cuma di tawaf itu diperbolehkan mengomong, diperbolehkan ngomong. Gak kayak di sholat. Di sholat gak boleh ngomong, tapi kalau di tawaf boleh untuk ngomong. Baik itu tawaf yang fardu, tawaf yang rukun, rukunnya haji, rukunnya umrah, atau tawaf yang sunnah, cuma tawaf biasa, niat tawaf, nggak ada kewajiban, cuma dia tawaf. Atau tawaf yang seperti tawaf yang sunnah, seperti tawaf yang ketika datang ke Mekah langsung tawaf. Dan tawaf ini buat orang yang ada di Mekah itu lebih bagus daripada memperbanyak sholat. Memperbanyak tawaf itu lebih bagus daripada memperbanyak sholat. Karena tawaf ini cuma bisa dilakukan di Mekah, di Masjidil Haram. Beda sama sholat. Sholat mau di mana aja dia sholat bisa. Tapi kalau tawaf cuma bisa dilakukan di Masjidil Haram. Jadi ketika kita di sana lebih dianjurkan, lebih bagus buat memperbanyak tawaf daripada memperbanyak sholat. Dan tawaf ini ketika seseorang melakukan dia tawaf, dan ketika itu nggak ada yang tawaf selain dia, maka ketika itu dia melakukan ibadah yang nggak ada orang lain yang melakukan di waktu itu. Ketika dia cuma sendiri yang tawaf, dia dapat kekhususan ibadah yang cuma dia yang melakukan. Di ibadah yang lain nggak bisa kayak gitu. نعم. والثالث مما يحرم على من انتقض وضوءه حمل المصحف. يحرم حمل المصحف. والمراد بالمصحف هنا كل ما كتب للتلاوة. كل ما كتب عليه قرآن للتلاوة أو للدراسة، حتى ولو عمودا خشب أو خشب كتب عليه للتلاوة أو الدراسة للتعليم يحرم عليه. أو كتب على ورقة أو على جلد للتعليم للتلاوة للدراسة يحرم مسه وحمله، بخلاف ما لو كتب شيء من القرآن في ورقة للترميمة، يعني للحفظ، كان له عين أو سحر أو نحو ذلك، كتبت له بعض الآيات ليحملها تحصنا، فلا يحرم عليه لا حملها ولا مسها. لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي كتب ليس للتلاوة ولا للدراسة. ولو كان للدراسة أو هذا يحرم. حرام. نعم. هذا كتب للتبرك، في هذا عنده مرض أو عنده عين أو عنده حسد أو عنده سحر أو نحو ذلك، فكتبت له بعض الآيات تبركا لعل الله أن يحرسه من ذلك البلاء وذلك السحر وذلك تلك العين. نعم. هذا لا يحرم لا المس ولا الحمل،
إلا إذا كان حمل المصحف كله قال لا بتحصن به، هذا حرام. إذا يسمى مصحف حرام هذا. نعم، أنا ما حد يحمل المصحف كله، إلا تكتب آيات يسمونها تميمة أو حرز، تكتب آيات هكذا ثم يحملها وتستر في تكتب وتطوى في بلاستيك حتى لا يصيب هذا، وتبتعد عن أماكن النجاسة ويحملها تحصنا، فجاز أن يحملها ولو على غير طهارة لأنه حملها للتبرع. Dan yang setelahnya, yang ketiga yang diharamkan buat orang yang punya hadas adalah memegang mushaf dan membawanya. Dan mushaf itu apa? Yang dinamakan mushaf itu apa? Yang haram buat dibawa, dipegang ini yang mana? Itu yang ditulis, semua yang ditulis dari Quran dengan niat untuk dibaca. Itu dinamakan mushaf walaupun dikit. Kalau sudah diniatin ditulis buat dibaca, itu dinamakan mushaf. Jadi nggak boleh dipegang, nggak boleh dibawa kecuali punya wudu. Atau ditulis juga buat dipelajarin, ini juga nggak boleh dipegang, nggak boleh dibawa kecuali punya wudu. Walaupun itu ditulis di kayu, walaupun nggak di kertas, walaupun di kayu atau di kulit, dimanapun ditulis, kalau sudah niatnya buat dibaca atau dipelajari maka nggak boleh, maka haram buat orang yang berhadas buat megang, buat bawanya. Berbeda dengan ayat atau misalnya yang ditulis dengan niatan buat jadi jimat, jadi penjaga buat dia, maka ini nggak diniatin buat dibaca, cuma buat jimat. Nggak ada niatan buat dibaca. Maka ini boleh dipegang, boleh dibawa. Selama dia cuma buat jimat ya, cuma buat penjagaan, nggak buat pelajaran. Kalau ditulis buat dibaca, buat dipelajari, juga buat jimat, maka nggak, ini haram juga. Dan kadang Quran ini ditulis buat jaga seseorang dari orang-orang yang hasud biar nggak berbahaya sama dia. Dari kadang orang ada buat penjagaan dari sihir biar nggak kena sihir atau biar nggak kenain. Maka ini emang Quran sering ditulis buat kayak gini, buat dijadiin jimat. Tapi kadang orang ini buat jimat cuma satu Quran penuh, banyak dia, bukan dikit. Nah ini kalau sudah dinamakan mushaf, ini dinamakan mushaf sama orang, dinamakan Quran banyak gitu, itu tetap walaupun dia walaupun dia niatnya buat jimat, tetap haram bawanya kalau dia nggak punya wudu. يلف ببلاستيك حتى لا يصابه أذى ولا يقرب أماكن النجاسات، لا يدخل أماكن النجسة، لا يدخله الأماكن النجسة. حرمة القرآن. ها؟ في حرمة القرآن. حرمة القرآن. ما يمسه بغير وضوء ريض. غير وضوء يمسه ريض. فيحمله بغير وضوء ريض. لكن يلبس بلاستيك حتى لا يصابه شيء من النجاسة ولا يدخله أماكن النجاسة تعظيما للقرآن. لا بس بس ما هو بيحمله ليه؟ ما هو تحصين له، بيحمله في جيبه أو بيعلقه على راسه. كيف بيحمسه؟ لا يخليه في البيت. المسألة في هذا، لا يحمله ويمسه بلا طهارة للحاجة ولو للتبرك. Dan ketika Qurannya ditutup buat apa? Biar nggak kena kotoran, nggak kena apa, itu ntar ketika ditutup dipegang supaya ما يغطى يحمله بلا غطاء
لا يغطيه، يحمله ويمسه بلا غطاء بس. بس لكن الأولى أن يغطيه من شان لا يصيبه أذى وسخ تعظيما للقرآن. Ketika bawa Quran disuruh ditutup, dibuat apa? Yang ngelindungin dia biar nggak kena kotoran, biar nggak kena yang lain, biar nggak kena yang nggak layak berquran. ايش فهمته فيه؟ كيف فهمته؟ يجوز حمله ومسه. ها؟ Kalau يغطى يجوز حمله. يجوز حمله ومسه إذا كتب لحرز أو تميمة بلا غطاء بلا وضوء بلا وضوء. إنما التغطية حتى يحمله فيصيبه ماء، يصيبه وسخ، لهذا السبب بس. يجوز حمله بلا وضوء بلا طهارة. نعم. Ketika Quran takut untuk ketika Quran takut untuk kena kotoran atau kena yang lain yang bisa apa? Yang bisa mengurangi kehormatan Quran, kena najis atau apa, maka itu dibawa aja langsung tanpa punya wudu, itu nggak apa-apa. Ini Quran sudah jatuh, ya sudah langsung kita ambil aja, nggak usah mikir wudu lagi, langsung angkat. Ada takut kena najasa, langsung aja. Maka itu nggak apa-apa, karena buat jaga kehormatan Quran. عرفنا المقصود بالمصحف ما كتب عليه قرآن للتعليم أو الدراسة أو للتلاوة. إذا وجد هذا المصحف في شنطة معك تحملها وفيه متاع آخر، فيه دفتر وفيه مصحف، فيه قلم وفيه مصحف، أردت أن تحمل هذا أنت، هل يجوز حمله إذا حملت مع المصحف آخر؟ ففيه تفصيل. الحالة الأولى تقصد المصحف فقط. ليش حملت هذا الشنطة؟ قاعد أقصد المصحف، حرام. ترى أقصد المتاع فقط، أنا بغيت الدفتر والقلم، ما مقصودي في المصحف، يجوز. نعم بلا خلاف. وترى يقصد المصحف ويقصد المتاع أي الدفتر أو القلم. مثلا يحرم عند الشيخ بن حجر ويجوز عند الإمام الرملي. عند ابن حجر والخطيب يحرم، عند الرملي يجوز ذلك إذا قصدهما. الحالة الرابعة لا يقصد واحد منهما عند الإطلاق، لا يجوز عند الشيخ بن حجر عند الإطلاق، خلافا للرمل والخطيب فيجوز ذلك عند الإطلاق. كيف عند الإطلاق؟ يعني كإنسان حمال يحمل الشنطة ولا يدري، ما قصده دفتر ولا قصده مصحف. يا ولد جيب الشنطة هذه، فأخذها ويريد أن يأخذ الشنطة فقط، ما مقصوده، ويعرف أن في الشنطة مصحف ودفتر وقلم، ما مقصود لا دفتر ولا قلم ولا مقصود المصحف، إنما يبي أمر يا ولد جيب الشنطة، والشنطة بها. هل يجوز له لهذا الشخص أن يحمل هذه الشنطة وفيها المصحف وفيها الدفتر والقلم وهو لم يقصد واحدا منهما؟ الجواب نعم يجوز ذلك. أرد عند الرملي والخطيب وشيخ الإسلام خلافا للشيخ بن حجر قال لا يجوز ذلك وإن أطلق. Dan masalah yang setelahnya adalah ketika Quran ada di dalam suatu tempat, dalam tas, dan ada barang yang lain di dalam tas itu, ada barang yang lain,
baik itu barangnya besar juga atau barangnya kecil. Barangnya besar kayak ada buku yang lain atau ada buku tulis, atau barangnya kecil kayak cuma pulpen di dalam. Ini gimana bawanya, boleh apa enggak ketika nggak ada wudu? Kan ada barang yang lain. Ini ketika ini hukumnya ada beberapa hukum di sini. Yang pertama, kalau dia niat bawa Quran, niatnya bawa tas ini karena niat ngambil Qurannya, niat bawa Qurannya, maka itu haram tanpa wudu. Kalau nggak punya wudu, maka haram dia buat bawa tas yang ada Qurannya itu. Kalau diniatin bawa Qurannya. Yang kedua, dia niat bawa yang selain Quran itu, niat bawa buku tulis, niat bawa buku yang lain, atau niat bawa pulpennya, sama bawa tas itu. Niat bawa tas buat bawa buku tulis atau bawa pulpen itu, maka ini boleh. Maka ini hukumnya boleh dia bawa tas itu walaupun dia nggak punya wudu, walaupun dia punya hadas. Setelah itu kalau dia niat bawa keduanya, bawa tas, bawa Quran juga bawa buku tulis tadi atau bawa pulpen tadi, maka menurut Imam Ibn Hajar itu haram. Menurut Imam Romli boleh. Atau dia nggak niat bawa dua-duanya, cuma niat bawa tas. Kayak orang yang apa? Kayak orang yang di stasiun di bandara yang bawa tas itu, kan dia nggak tahu isinya, bawa aja. Atau orang disuruh ngambil, disuruh bawa, ambilin tas itu, dia kan nggak tahu isinya. Ketika cuma niat ngambil tas, atau dia nggak bisahin niatnya dia buat ngambil Quran atau buat ngambil buku tulis, langsung aja diambil, niatnya dibebasin, nggak ada niat buat ini, nggak ada niat buat itu, cuma ngambil tasnya. Atau ketika nggak ada niat sama sekali, cuma bawa, maka itu hukumnya Imam Ibn Hajar bilang haram. Imam Ibn Hajar bilang nggak boleh. Imam Ramli sama Imam Khatib mengatakan itu boleh. ومسه يحرم أيضا الحمل ويحمل المس، حتى المس المصحف هكذا بس حرام، لا يمسه إلا المطهرون، يحرم مسه بغير طهارة. نعم. مس الورق حرام، مس طرف الورقة، وإن كان طرف الورقة ما فيها كتاب، الكتاب في الوسط حرام. مس الجلد حق المصحف الخارجي حق المصحف حرام، لا يجوز ذلك، لا مس ورقة ولا مس نفس السطر ولا مس الجلد الذي عليه، يحرم مسه تعظيما للقرآن لغير ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة كيف؟ خاف من تنجسه أو ضياعه، كان وجد ورقة من القرآن في الطريق ولو قال ذهبت أتوضأ أو أتيمم، ناس بيطعونها بالأقدام، نقول لا خذها، هذا للضرورة صيانة لها عن التنجس وعن الإهانة. أو معه مصحف، هو يمشي معه مصحف فانتقض وضوءه، أما المصحف انتقض وضوءه، يمشي يطرح المصحف في الأرض ويمشي ويخليه. إذا أمكنه هذا متصاحب ويمشي معه، أنت متوضئ اتوضأ، استودعته عند مسلم، ولا يجوز استداءه عند كافر، عند مسلم تفضل خليه. فما وجد أحد يأخذ منه مسلم، وإذا طرحه بيهان أو بيضيع عليه، لا بأس حينئذ ضرورة يجوز لك حمله حتى تجد مكان آمنا تضعه فيه وتتطهر ثم تحمله مرة أخرى.
ايش؟ Dan juga yang tadi dikatakan yang haram itu membawa dan juga memegang. Megang tok walaupun nggak dibawa itu juga haram tanpa ada wudhu, nggak punya wudhu, megang-megang Quran nggak boleh. Baik itu ayatnya yang dipegang atau cuma kertasnya, pinggir-pinggir kertasnya itu. Kan pinggir-pinggir kertasnya biasanya kosong, nggak ada tulisannya kan. Nah itu dipegang juga haram. Atau dia cuma megang sampulnya, atau dulu sampulnya dari kulitnya itu dipegang sama dia, itu juga nggak boleh. Pokoknya sudah dinamakan mushaf itu nggak boleh dipegang. Itu selama enggak darurat. Selama enggak darurat nggak boleh megang. Tapi kalau sudah darurat, Qurannya jatuh, Qurannya di situ ada najasa, ada kotoran, atau ada apa, ya langsung aja ambil, itu nggak apa-apa. Qurannya ada di jalan jatuh, daripada keinjak sama orang, daripada kehormatan Quran ternodai, langsung aja ambil, langsung angkat, langsung taruh di tempat yang bersih, tempat yang layak buat Quran. Atau ketika dia wudu, punya wudu, dia megang Quran, sebelumnya punya wudu, tapi pas di jalan batal wudunya dia masih megang Quran, masuk langsung dilepas, ya jangan, jatuh Quran ntar malah gak hormat sama Quran, masuk langsung ditaruh di depannya dia juga jangan. Gak apa-apa dia buat megang ketika itu, buat naruh di tempat yang layak. Kalau di sampingnya dia ada orang muslim yang punya wudu, dia titipin ke orang muslim ini langsung bisa, maka langsung aja titipin. Tapi kalau di dekatnya dia adanya orang kafir nggak boleh megang Quran. Tahu sama-sama nggak punya wudu, jangan dipegangin Qurannya. Kalau emang nggak ada orang buat dititipin Qurannya dia, pegang dulu sampai nemu tempat yang layak buat ditaruh Qurannya, baru taruh, baru dia wudu lagi, baru ngambil Qurannya lagi. يستثنى من مس المصحف وحمله إذا كان الصبي يتعلم. هذا قال إلا الصبي للدراسة يجوز له مسه وحمله للدراسة، لكن شرط الصبي أن يكون مميزا. يجوز له حمله، فيذهب للمدرسة ليتعلم الكتاب، بيتعلم القرآن، يجوز له حمله ومسه من غير وضوء. حمسه ومسه من غير وضوء يجوز ذلك. أما غير المميز حرام حتى يلمسه، حرام. ليه؟ لأنه بيهينه مثل الحيوان. غير المميز مثل الحيوان، بيهين القرآن، لا يجوز تمكينه منه أبدا. أما لحاجة التعليم أو وسيلة له، إما بيقوم بيمصحف يتعلم، أو بيمشي من البيت إلى المكتبة وإلى المدرسة حامله بلا طهارة، يجوز ذلك للصبي للتعليم فقط، للدراسة فقط. لماذا؟ لأن الصبي الصغير نقول لو كلفناه والمحافظة على الطهارة مشقة عليه. أما بيحمله لغير التعليم أو لغير وسيلة التعليم كحمله إلى المكتبة وإلى المدرسة، هذا حرام. كيف؟ فتقول للطفل هذا ليس على طهارة، تقول جيب المصحف هذا، حرام. ليه؟ لأنه الآن بيحمله على ليس للتعليم، فتمكينك له حرام، أنت تأثم. عندما تقول الصبي الصغير قوم حمل المصحف هذا طرح هنا، حرام، أنت تأثم. أو جيب المصحف وهو على غير طهارة، حرام. أما حمله ومسه للتعليم، وإن كان يحفظ القرآن يجوز له حمله ومسه، وإن كان حافظا للقرآن يجوز مسه وحمله على غير طهارة. على غير طهارة يجوز ذلك. نعم. لكن الصبي المميز للدراسة
للدراسة أو وسيلتها كحمل من البيت إلى المكتبة وإلى المدرسة، هذه وسيلة للدراسة. أما لغير ذلك يحرم. أما إذا كان غير مميز، أي لا يأكل ولا يشرب ولا يستنجي وحده، هذا يسمى غير مميز، لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يحمله لأنه بيهينه. ومن مكنه من ذلك أثم، إن كان أب أو أم يرى ابنه يلمس المصحف فهو غير مميز، حرام لا يجوز. كما يفعل بعض الآباء، يقول لولده الصغير قم هات المصحف، هذا حرام يأثم. الأب يأثم، الأم تأثم، أما الصبي ما يأثم، لأنك أنت أمرته بحرام. فالذي أمر الصبي بحرام هو الذي يأثم، الصبي لا يأثم. هذا حاصل ما يحرم على المحدث حدث أصغر، وسيأتي معنا في الدرس الآتي ما يحرم على الجنب وعلى الحدث الأكبر وعلى الحائض، وهو حدث الحيض أو النفاس، سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. Dikecualikan dari masalah ini, masalah pegang mushaf, masalah bawa mushaf, ini dikecualikan, ada pengecualian buat anak kecil, buat yang belum balik, anak kecil yang belum balik, yang sudah tamyiz, maka dia kalau bawa mushaf, megang mushaf buat belajar, maka diperbolehkan. Pengecualian buat anak kecil ini, dia mau ngaji, dia nggak punya wudu, nggak apa-apa, anak kecil. Buat belajar Quran, buat belajar, maka nggak apa-apa. Buat anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah ngerti, lah, anak kecilnya sudah mulai ngerti, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah ngerti gitu, maka dia megang Quran buat belajar boleh. Kenapa? Ini karena anak kecil itu disuruh dia tetap harus punya wudu terus, harus suci terus. Anak kecilnya masih susah buat disuruh kayak gini. Disuruh setiap batal mau ngaji, kalau batal wudunya langsung wudu lagi, susah buat anak kecil kayak gini. Maka diperbolehkan buat anak kecil kalau dia buat belajar, atau juga buat perantara untuk belajar. Gimana maksudnya? Dia mau ngaji, mau belajar ngaji di sekolahnya dia, maka dia bawa dari rumah ke sekolah buat belajar, ini diperbolehkan. Mau ngaji ke masjid, mau belajar ngaji di masjid, bawa dari rumah ke masjid Qurannya dia, maka ini boleh, karena perantaranya buat belajar. Kalau dia niatnya bukan buat belajar, cuma buat bawa ke sekolah, cuma nggak niat buat belajar, cuma buat bawa, ntar mau dikasih ke siapa, maka ini nggak diperbolehkan. Dia mau bawa Quran dari rumah ke masjid, nggak buat belajar, cuma buat ngasih ke orang tuanya atau semisalnya, maka ini nggak diperbolehkan. Bolehnya cuma buat belajar dan perantaranya belajar. Lebih dari itu nggak boleh. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita suruh ngambil Quran, ambil Quran di raknya Quran di sini, nggak boleh. Kalau dia nggak punya wudu, nggak boleh buat kita suruh kayak gitu. Anak kecil yang sudah tamyiz, nggak punya wudu, kita suruh kayak gitu, nggak boleh. Walaupun cuma dekat, walaupun cuma bawain bentar, nggak boleh. Adapun yang belum mumayyiz, yang belum ngerti, maka ini nggak diperbolehkan sama sekali. Buat megang, buat bawa, nggak diperbolehkan sama sekali. Kenapa? Karena dia nggak tahu kehormatan Quran. Ntar kalau dia bawa, bisa aja disobek, bisa aja dilempar atau gimana. Ya anak kecil belum paham, wajar ya, sudah anggapannya dia kayak belum punya akal, kayak binatang belum punya akal.
dikasih ntar bisa ngehilangin kehormatan Quran, bisa menjatuhkan kehormatan Quran, baik itu disobek, dilempar atau gimana. Jadi nggak boleh anak kecil yang belum tamyiz, yang belum ngerti buat megang Quran, buat bawa Quran, nggak boleh. Kalau dia megang bawa, itu anak kecilnya nggak dosa, tapi orang tuanya, walinya dia ntar dosa. Jadi orang tua itu jangan biarin anak kecil megang Quran. Jangan taruh di tempat yang bakal dipegang sama anak kecil, yang bisa dijangkau sama anak kecil. Jangan ditaruh di tempat gitu, taruh di tempat yang nggak bisa dipegang sama anak kecil. Kalau ada anak kecil, Qurannya disimpan. Jangan dibiarin buat bisa jangkau Quran itu. الله يفقهنا في ديننا ومن ديننا ولا سواء السبيل جعلنا من العالم من الحكيم ويجزاك مالك بالنبي محمد الرؤوف الرحيم علمنا ما جل في العمل المعلم الى خلاص المعلم وفي المعامل يا رب العالمين يبين الحق وصول الحركات زي حفظ وسواس الشيطان ولا يجعل الشيطان السلطان حق محمد ضبط الاكوان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.